Welcome to my vlog. So, karon guys, kailangan buat magunsa ko. Ay, ito na lang. Tara, let's go! Yo, listen na to guys. So, wait lang. So, ibabaw ang sugar. Sorry. So, mag-brush na guys. Tara, let's go. Di pa mag-brush. Rub just lang guys. Bagay tabi din. Kaya nakikita ko how to toothbrush ourselves. Lang kayo may baso. Maninahugasan guys. Sorry. Kani nga toothpaste sa itong gamit. Lurk. So, patsi. Sige guys, balikan ka kami nag-toothbrush. Hi guys, so muna di ko pa toothbrush o matutag kwarto. Ay, mamulbos pa dahil ta. Saman. Magpundo to, magtakang na tayo. Ikaw gagisugo magtakam. Bandim ko, Ay, gagawin makakal ko. Ikaw galitakam. Kay magpulbos ako. Kabalong nag-vlog ko para natay kwarta. Para malitag iPhone. Charot la. Joke. Basin i-bash ninyo ko guys ha. Sige, mag-vlog na ba? Magluto ko. Nagilom sa kay mamulbos ako. Yeah, guys, i-vlog naman magluto may. Watch out our channel and 1 subscriber. hello. So sorry good guys ha kay sabak gini mi diri ha. Wag yun na mo natuyo ba? Kotot ko ba? Ganyan yun ang pag-vlog guys. Mag-makeup tayo. Sorry ha kay parang nasa ko si Heaven eh. Tara guys, magluto na mi. Wait lang, i-check na to. Okay na ba niya itong nawo? Okay na, let's go. So guys, magluto dahil guys, o kwet chow. Kwet chow ra? Yung kong suga. Patuyo ko ng suge. Para. Ay, sa